أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamshukurio ye mzima ni utamala kizembingu nezivandi sansi nezienshiu haruma zembingu na shaibani sansi na ibaina hazo na uswalia wajao ya nabii mtukufu hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na handisa haurumia le kalima li tafsiri uye salamu ya Kiarabu ya kwamba salama na amani wa Komori juu ya haki. Rikauhonda na banu leo haupara o watangazaji na wabushia heri wanambarikin uliho mkubali mje muishie makalima ndoka ya tekeleza banu makalima ikao ngamombo Mungu yenyeye harumo jimlifu wa huwa Komori rwalo ndani rwalo bonze. Usiku jana bandia doroho jumani tijuziwa habari za fanyishiha na conference de presse yatekeleziwa na mtukufu procureur de la République yahusu ya isimu ya hangu ikawe injia haruma msajaja ngajovenua he namna ikao do procureur yaonesa zengozo shauliho ya isimu ya hangu itekeleziwa Mumin Abdu engeika Mumin Abdu wioche tijwamba gizo zinji harumwe Komori lazima nirusindani sha ijana ubenufu halisi Mumini Abdu yazalihani heo mjini zuani ambajini wakala mzamani ikao ye maisha ya msomo yahe hafanya maisha ya ufanya hazo la dua bahiyabo walawa taraddud ukaya nikane taraddud uka ibabane sinwa ka uvungulu abane Mumin Abdu enda mitsubani uka zuani ambaji ngabo mndu ya paroka depute ikatsinda mi uparo Mumin sibahi afanya hazo la dua sibahi yaoniswa zialama zahe hizo ebonge hujuma le kalima lauka Mumin Abdu mzwani ambajin ancien député carrière ya la douane ikawajibu hujuma iza tekelezwabo itendwa iziro halisi nje banu nimpareni ili nje njihanye hosoni mwa ulemengu kamili hosoni mwa Komori kamili na ujuza wa ujimlifu waho wangu wanjuao ukana mkemakini baja hizo za kukulu abantu kamimbu wa utia msajaja mwinsi hangu ezambishi abantu za husu Mumini zondabo namjuandisa he namna hiyo harme makalima ya procureur de la République hawonisa ukaye ya hoa manabala tidoka la taraddud ka ce matin nja kawelewe ce matin ila ibaminu ce matin le conférence gefanya hawa jana au ifanyisha usikundu wake sha sikundu hakikifu kama nikafanyisha jana ebenga wonisa uka ya hoa bafanyiha mabunjilio maidi bunjilio la fanywa Oasis na bunjilio la fanywa haruma restaurant ilio en face ya Hemek mbabunjilio yao siarenge funvu he namna procureur yamba halafu ila kaufanyishia Oasis
wapara mashababi 12 waja waninkiwa mission ya wajiri mabeni ili wasihemoroni oskwale wenu waswili maudu watie msajaja harumu mjuaezi elabo sanane hilo lifanyiwa ni Mumini Abdu abo gambishiha ukawondami lifanyishiha na Mrupara Sendu lifanyishiha na Ahmed Barwa harumwa restaurant ilofungwa Mek Moroni. Procureur de la République wajao hawonisi ukaya ye muhimu ya mkonsi huo wa 14 ndo ufanya barnamaji ya utio msajaji harumu mjuaezi wa Moroni ili ridanganye ezilio. Procureur ngoniso waja utena ukaya letasila jana juma mashababi 12 wanihondo haina shababi yao tilinika reali 20 ili ende wajirile beni ya lavimu libalie la peli ili kame valagondo arengi msa shema kumanio doka watiwa timsa jaja kumoroni izo procureur ngoniso ka azikaujiri nebunjulo hilo wangu wao tikawaona jana votasi jana juma procureur ngoniso ajao tena uka ngabo mngulo Faransa katujwa zemaliza hewa yechi au wangu wenchi sha haninka mungu mwikoni 20,000 euro yazibalie zije zandalie ompango huo shaha inkiwa konsinyuka mapesa yao atilinkwa baruani na ninkiwa Mumini Abdu uonde ujo urumi ya zemalizo halinkwa konsinya abili uka umlora nzile sisi uwasulile disi ngebidi ubarumilwa 6,000 euro 3 millions hawonisa uka shahisa shatolo ashainko watoto wao 100,000 francs haina mzima abo ça fait 1 million doe sai mana wakakumena wai ebe hojuma ezambisha hizo pia sionoka yo aula nje niwanise hena mnaini uka Mumini Abdu emzuani ambaji ya paroka depite 2004 à 2009 mrumishi wa hazi wa la duani yabo mwanadamu ngondami shai mwanadamu wekaule picha na mlirenge ndondo ndo alirambue mwanadamu oze twabia za bukurulwa zoka zifanana ro totoni hangu ro ubaliri hangu fagalikaba saini ndona mahame ngumiranda na miraru ya ukaya zembio za siasa za hangu ranzi 1976 na lisa siasa hata ujua sule sukala hivi yo takriban mahame ngumine na miranda madhumanio mshinzi ya hangu ya siasa do mweshindo wahe maranya wakomo haina mru ikawa yehunjua ngujua falsafa ya siasa hangu do wenshindo ya ho wenji wa hensina ebonge ho jaleo ya mbishi heukaya sende hata wakati ya klipusa zefikira ziminyia izo msahao ngamsahao ntietabu harumensi ya hangu gamambo zenongo zado kurula izo zontipia zonda basi babu ngam amini harumali jafla mulaha ukakeri tabu keri umaskini haruma amani rahana utajiri haruma tabu za insecurity
amjon sami bang mamzo nifanye kusudi ndoro gwe makalima shikomori ntibia bihanya ni akizo ekale we komori ndio haruma tabu ngamtsawoze tabu zinu zienshi haruma amani rano wakati jua banga mitajiri nwensi hanguketi haruma amani o andu wavumbula sendu Ahmed Barwan sendu nsundwa sura njamba njaparu mona baito kiri mona ruwa njisha mtuwa shine na jose sim cha sendu nsundwa sura Ahmed Barwan numjwa sura si ulaudiana shasiti wangu mwa bwana nzima mimi zimbaneza hangu situngua baadhi ya zevozi za 2016 rabehi kandida wa hangu haruma zevozi mzee Abdou Sule Elbak yashindwa rirejei haruma tola haruma daraja siasa rihundu haruma makandida wanda haruma deuxième tour rihundu kay kandida de troisième tour samahani ila de troisième tour rihundu ka haruma makandida wanu ngari himiliao le colonel Azali rimsaidi haruma zevutizo betina ukangare ndora mwambie ukangare himiliao shaizo conviction za ukaya Azali aula rahanu wanwaji rifanye shwayo adaraja kisiasa Azali ajahundu baikablia wakati kandide wa hangu ya kaya rirenge miada mwema anzishi ya hatu ekaye havotiwa mengoni me zedunk torjoka uzijibu hau haraka dogu stehi ye apeli yafanyiwa ni mzee wa hatu mzee Bazi Salim ya ukaya hajojibiwa ngeo wana wa Komori Watanganyika bazima hawonti pia waridi turanzindo usikora rege dependance hata leo ili wahunde shawiri ya hensi haka donc mzee Sule Abdul Baki ne parti yahe ndara mboka na rehunda yondo mdomo zwanda nditofanya karja hunda ya hunda Azali baada Azali ya hundu habe haini daiyo sisi karjana rankwini ya hatu na isimu ya Mungu sisi udunga fikira na maendeleo quelque soit mwanadamu yatekeleze fikira uliho Azali amba ukana nguparozi Aziz e parti ya hangu iji hundu haruma mkonti wamvu magunjulo bench rafanya aritsanga haruma zi Aziz izo zi Aziz ibiri bambio mbiro hezi Aziz zi resolution za la wana abo zija ukangari badili u esharia mshinzi rihimi e parti ya hangu na hami rifanya kampani wa referendum bandi referendum ramba ngarenda haruma uchaguzi wa kirais rihimili e kandida wora sara mtungua na Azali Asumani rimvua ti president de la republique rihimili ya gouverneur riwa vote rihimili ya député riwa vote bahinga mjihundo haruma mkonzi uparwao G10 mouvance présidentielle. À la fois au niveau de la mouvance présidentielle, nous sommes à part. Et quand on arrive par au G10, Watanganyika, wafikiri, wafanya katiba, la husaidia omwendo wa hezi ya tendelo ni Colonel Azali. Yawe zozo ntipia, tikaurega fungu, armaze fikira zozo ntipia. Hawinji, lolondo. Je disse kao rifanya uka emission joka ukanio gowonishi wa Komori zenje mazifanyishi hawa tozijua na hambie ezi zendikao dizwa Komori wazionao ili wazibadili hiyo ndio mission rafanya ukangejoka ukane je disse ebongele unga mshangayo halisi sena nga mshangayo halisi ukaleo sirahimilia riwani na tabu za utia msajaji harumenti haki za ufanya uka eni mndu wanzu ajihudumu ya jefanya dongo harumenti
na jihudumu baga sana voti 2024 ajihudumu ajao ni so talawa yao na jihudumu ajao ni sema habaya henenti ya hapo siku shaho kangu jua fanye msaja aja ya tieba ya harmeti ya hatu emruo katusaidiensi emruo timwanzani wa hensi emruo timwanansi na minga mjiwazo kami mwanansi donc habo bahana madabu nja jojo jihunga kamjihunga haruma usaidia ye ulio emana tufanya ngekairi rana ndo jina waransi ndisa tuka na mdunga jamdunga kondiswa kama dukan hansi waziri au mduka ni hansi jao la sidungu fikira mshinzi ze fikira mshinzi na zidunga hindi ikaone za mtsongesa na dunga ranzi 1976 ya dunga siasa do uzima wa hele taifa la hatu do mbeho zeezi haruma sebavu za kezi za mikoani ezi ya daula ijimlise za kidaula ezi ya mikoani ibe usole tumo yonde fikira mshidia siasa hangu leo e constitution hiyo ngepara uzima wa hele taifa ebenge eni wono kaze no mungazo ndonai atiketabu na wonise hena mnaze no koza ladimu zende shamro atikenta amba tija wena mnaje sisi haina wakati ruto hunda uka yezira himilia hii ngiona ndongo izende sawo tonjema ngarjo mwambia uka eyajoka au la lazima shaka na todo hamba ina mnani kariti aruma daraja uka ngarema ukarturema ngartsangao no haina ujojabani na tsangienzi ebonge wanama au kazakifu ojuma shekendwa shakikati lina kazi washo ngam amini uka haina mrunjuo o binadamu wa hanga haina mrunjuo ya siasa na dunga haina mrunjuo ze fikira mshinzi za hanga kana ukantia usesu ala babla zango zina kweli kujua mbazonga hapo shanga mhakikishoni ukaya iloti lele funvula stahiki nilirwaliensi hangu si utia msajaja arumenti hangu mimzima harumu wana wahemba jini kao si unjio mijini kangabo tabu zilio baina mjina mjiriti amani mimzima mko parwa ikangabo mbuna mndu wa manao nina wafanyisia amani ngeleo si kwa daraja uka si kao represente daula hatuinu ranzi 2004 hata 2009 ikeleo njahunda wala mtsuhunda zofanya ekatindo endana renge ni hadisi na mina wangu ndege mali nje nkemsaja jarumenti hamu izo tino za stahiki wala zokati fananami ebonge ye mwenye ubalia zendrapo za pihwa yaziwasilishe procureur de la république ijo kanjema enge ekangazongwa wa daraja ya privé sijuamba procureur wala mwana hangu puisque lola mwana wana mswahamu sijumwambia procureur ya rejei emruo ya uzise zaidi za information ya hoa anga mumikoni kursuisi ya hangu ya emploi du temps hangu ya hoa na mbokana tikabunjiloni wazisi na bunjilioni omek sijwabo taslehe ya hoa rondo banunjoka utimiziza sikati inkiwa randevu ni ministri msaidie ni biro hahe ya hoa hotasi sendo biro ministri si uzise sekretere waziri haja kajaja tiroha oroha bo sendo post ya bala porval nangale kamjo hunda ba mafura seneti hundu wanambia ukana internet ndio na difficulty siroha abo si commande matériel ya hangu na super A sende hata EGT au bureau super A nendina waishelize kabala si commande zindu nao siroha abo direct no justice tikana randevu na mina mwana msho hangu yako silawo justice direjei au bureau ha ministre sende tibakiabo na mina directeur de cabinet secrétaire général au ministère le Kauhadis
ulio barnamaji ya ministre ikasere sambia directeur de cabinet ukanga muno au lani elizangu atasikundu ajiba ngabondogoza improve za jivuriza wajeni mwaka warenga yabo nuandu le tengo lowala na mitsibenze ndwarie mipaka wala wantendea kena utokari leo mimi sidoka deputy ngeke bidundware mipaka ila dimuspe waten gamwendo atasikundu aji tsende zangu oro habo tsendo hangu silimba hengu sibaki hapo 3h moins 10 si roho hangu sibalale gari ujole koli ngenge mwana hangu iyo nde baada maji sibrenge mwana siro jole koli sibako hangu ata jana juma na mbakatikane mapesa tikaunika wangu si roho hangu a 8h direction Nzouaniambaji gamondo juma à 9h ini hundu selea si hadisi na mina mambo yao sikawro habo ne do jumani yonde barnamaji hangu ya jabo tasifena yaambiwa ukaya zikaunika wangu mapesa ebenge hata jero wasili yabo iyo nde makalima ikao nafanya ni para ni babu njeni mwelezeni naomba Mwenyezi Mungu zinu hena mnaikao dozajir shaika mtuho siwa zenkudi zinu maana mwanadamu sahau kwani ukiri mwanadamu njoo wewe si wanadamu mimi titende tikahuja njiho sezenkudi zinu osoni mwanjwa osoni mwakomolonti ebonge ekanga mwanadamu yabo ewa hauya jidanganya yambia procureur ngwa madazini yo aula wajau ya reje procureur yambe kana monsieur le procureur balem na kamfumbati lola kosa e bwana ola nezenkudiza kichafu zila baula tindaye ekaka jazifani wanuri hana daraja mkuu wangu atoyelewa wangu watu afili hana zimbwana za kingazi jazinu na zimbwana za kidunia ridiwaza mbwana nzima la dimuri amini ifanya soti pia siwa mwambu na singa kumbeje soti pia karende hata zishi ya Mungu sitoreje ubo mguju karende hata zenda bata zikomo si ureje ubo mswafuju ili mwaji hanye ebenge hema kalima yao ngamshukurio haina mruangalio ema hadisi yangu haina malaika ndo mlio wahangu nimwambieni uka jezinu zokazifana nani wala kazina uparufana nami maana sina uparo himidia ndo kuzabisajaja armenti hangu hasbabu ndezila namwambiani uka ngam amini umasikini haruma amani rana utajiri haruma msajaja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasalam kabli ya rahaweja baya woni sa ruma kalma muso yabo ambukango joinda waji hensi usulma Mungu shakutina fikira ya ukaya holimuni zo procureur ya hamba ndo porte plainte usulma procureur hizo wakaziwa ya ujirata banu sana wazinzi jiri jam juma leon fomont daraja handani ndo utsani woni sole mengu kamilu kajezini yasifanya tena daraja vili yansina ujo yambaba maana he ishonjo kaula ni rohaba mtushi jua wala mtujua kamjonga baudu shekati hondo maudu la wana no mwendo usono ezero gozini ijokiri si wanadamu kibalanga mwanadamu yabe habe information zanda go so no procureur kazi jazangabo sina mashtaki yangu na Mungu sina mashtaki shakaze ndo ngonga zendo ze wasuli darajani ngababaliwa proevu ne jano ni soka wenda wewe na kwa wakati huo ambosela ni mwanadamu bahe katsahe na mnaujida alfum zimbabwe wa hekuma actualité aujourd'hui ça hondo yabo hamande namna kujua député ancien député sha hamema kalima yanui kando e procureur ya hambayo wongo gozunda ngozakikisho banu hondo kazondabo ya wongo niso ya ka procureur je renseignement ni kwa ngizo zandabo
njamba zirasimama procureur kwa uzandabo sunji haruma domene ya procureur kangu kwa zandabo au za kweli ngamambo omkabalo wa hangu esimiani kiwa hiyo ikando imumena Abdou Mzwani ambajini ancien député douanier embabiambiwa hiyo yahusu obinadamu hangu na isimu hangu yonda shanjamba ka procureur ndo ambiwa ndabo au dufanya dogo darasima zandabo njazaba ngamjihani isimu ya hangu shamsu hana na ndongo ambiwa bantuzi nja parasi dola nja parasi do shale usika ujani hanye simu ya hangu eke simu ya kavumbula nda yinu emana tibwana ukanda yinu mana nzwani kwa kabati isimu ya saa kati ndio naelewa na kwezi hapo shukran Shukran.